हेलो एवरीवन मु चिन्नु स्वागत करछि मोर आज वीडियो को जोटे कि वीडियो रही रिसेप्शन लुक। तो फास्ट आम सीटीएम प्रोसेस कर आम आई काउंसलिंग रु मेकअप स्टार्ट करथिलु। तो आम आज रिसेप्शन लुक रही तो सब मोर व्यूअर्स मानकर बहुत सारा कंप्लेन थाए कि वीडियो मु कट कर नौची पूरा ट्यूटोरियल वीडियो छाड़नी। तो आज जो वीडियो रही पूरा ट्यूटोरियल वीडियो रही तो वीडियो तो सर्ट थी मैंने देखिपे मात्र 11 मिनट वीडियो रही किंतु केमी लंग रही तो मुझे पार्ट बाय पार्ट करनी वीडियो को। तो टुडे मुझे केवल आई लुक ही शेयर करी गोटे सुंदर ब्लू आई लुक केमी आम क्रिएट कर। तो मुझे केवल सिमरी लुक ही रखी। तो सिमर लुक है कि भी एत सुंदर ग्लोइंग लुक रही आई मेकअप तो एत सारा हाइलाइट रही तो मैंने देखले निश्चय जानीपर लुकटा बहुत सुंदर रही। तो आम ये ग्लिटर यूज करना ओनली सिमर रे आई मेकअप करिचु। तो फास्ट आम आई काउंसलिंग करूँ गोटे लाइट सेट जोटा कि स्किन टोन रो सेट थिला। तो आप देखिपे मुझे ब्रश रे पूरा आईलाइन रे लगे नहीं आमर बेस को बहुत भल भाव। तापर मुझे हल्का हल्का ब्लेंड कर पाउडर पफ द्वारा तो बढ़िया से ब्लेंड करने आप ब्लेंडर रे भी बहुत भल भाव ब्लेंड हो पार। बहुत ही लाइट वेट ब्लेंड कर एमती ब्लेंड करवा प्रोडक्ट ही बाहर के पड़ेब। तो मुझे पफ रे ब्लेंड कर तथापि मो प्रोडक्ट देख पाते पफ रे केते परसेंट लगुच। मुझे हल्का पाउडर कर कारण आम जो बेस अप्लाई कर हल्का क्रीमी स्ट्रक्चर होता है तो से आम ये पाउडर यूज कर निहाती दरकार। तो कंसीलर ड्राई वाला कंसीलर यूज कर पाउडर यूज न कले भी चलो। तो हल्का हल्का आम ये पाउडर सेट करनवा जेहेतु क्रिस्टलाइन आसीज से हल्का आम पाउडर लुक करनवा। पाउडर लक कलापर आम गोटे लाइट सेट नवा आउ इनर कॉर्नर टू आउट कॉर्नर गोटे लाइन क्रिएट कर ड्र कर देखिए मुझे केमती कर लाइट सेट आप जापारे केत नंबर शेड रही बहुत सुंदर कलर रही है जोटा कि आउट कॉर्नर बहुत सारा आम सब मेकअप आर्टिस्ट प्रायतः यूज कर। तो लाइटर शेडटा को बहुत ही भाव यूज होता है जोटा कि हाईएस्ट यूज होता है आपने जानते कलरटा कारण आउट कॉर्नर ब्लेंड पे बहुत भल होता है जोटा कि आम प्राय सब मेकअप रे यूज करता हुए लाइट शेडटा। तो से शेडटा आप पाखे अच्छी ना ना कमेंट कर निश्चय कहे। तो बढ़िया भाव देख पाते सेपट साइडटा मु लाइनिंग करनी अलरेडी ब्लेंड भी आप देख पाते के स्लोली कर बहुत ही भल भाव ब्लेंडेबल रही प्रोडक्ट। आपण मैंने कमेंट कर कहतु मोर ब्रश को ब्रांड तो ब्रश मु बहुत ही कम प्राइस नहीं जोटा कि मत बहुत पसंद होता। तो आप मैंने कमेंट कर कहतु मो को ब्रांड ब्रशटा यूज कर तो बहुत ही भल काम भी तार होता है आत आराम से ब्लेंड हो जाए एत अफोर्डेबल प्राइस भी रही। तो बहुत काम भी भल आ सहित बहुत कम प्राइस भी आपको ये ब्रशटा मिल जाव। तो आप निश्चय कमेंट करी कहे। तापर आ गोटे तार डार्क शेड नहीं सेम फैमिली कलर आम नहीं ब्राउन शेड्र ताकू इनर कॉर्नर आउट कॉर्नर ता सहित हल्का ब्लेंडेबल करके मु बढ़िया से अप्लाई कर देखिए तार हल्का डार्क शेड रही जोटा कि आमको गोटे स्मोकी लुक दब आउट कॉर्नर रे टू इनर कॉर्नर। तो बढ़िया भाव ब्लेंड करार अच्छे फास्ट। तो बढ़िया भाव ब्लेंड केमी कर देखिपे आम तो ब्लेंड ब्रश यूज करवा ब्रश को कभी मूलू धरवानी कि पूरा आगर धरवानी। तो मिडिल रू धरवा आ सहित बहुत ही हल्का हाथ में कम करवा जमीती कि केवल ब्रश आगटा ही बाजब ना कि पूरा ब्रशटा आखिरे घसी हे। तो घसीवा द्वारा क्लाइंट को कष्ट भी होता है काटी भी थाए और ब्रश रे सब प्रोडक्ट लगिकी पलि आसता है किसी भी आखिरे लगी न था। तो आपने जानते ना कमेंट कर निश्चय कहे। ये आप गोटे टिप्स एंड ट्रिक जोटा कि बहुत सारा मेकअप आर्टिस्ट भूल करते जो मैंने नुआ नुआ मेकअप करते से तो जानी ही न था केमी आम ब्लेंड करवा जहाँद्वारा आमर परफेक्टली शैडोटा कम यूज रे अधिका सारा लुक दे थाए। तो बहुत सारा शैडो नियंती किंतु तांकर परफेक्टली लुक आसी न थाए। तो ये टाइप रो ब्लेंड करा द्वारा आमको परफेक्टली लुक भी आसी थाए आ बहुत भल भाव ब्लेंड भी होता है देखिए केते बढ़िया से आम ब्लेंड हो जाइए। तापर मुझे पूरा इन मिडिल साइड लाइनिंग जोटा लाइनर आम लगे था से लाइन रे गोटे ब्लैक कलर शैडो जहाँ को मुझे हल्का हल्का गोटे फ्लैट ब्रश द्वारा ब्लेंड कर कारण आम जो ब्लू लुक करवा ब्लू आइज लुक करवा तो ब्लू आइज जोटा दबा सिमर कलरटा तार आम ब्लैक कलर ही रखा
କାରଣ ସେଇଟା ତାକୁ ବହୁତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନହାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲୁକ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କଲର୍ଟା ଏନହାନ୍ସ ହେଇଥାଏ କେଉଁ କଲର୍ ସହିତ। ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଛି ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ, ତ ଶାଢ଼ୀ ବି ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି କଲର୍ ରହିଛି କେବଳ ବ୍ଲୁର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆଇ ମେକଅପ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ସହିତ ବ୍ଲୁର ଏନହାନ୍ସ କଲର୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରଶ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରଶ୍। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ବି ହେଇଯାଉଥାଏ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୁଥ୍ ଲୁକ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଥାଏ ଏଇ ଆଇ ଲୁକ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ପାରୁଲ ଗୌଡ଼ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଲୁକ୍ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସାରା କରନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଇଟ୍ ତ ସବୁବେଳେ କଲରଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆଇ ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ସାରା ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି କରନ୍ତି କାରଣ ମୋତେ ବି ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୋର ପ୍ରାୟ ବ୍ରାଇଟ୍ ବି ଏଇ ଲୁକ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଇ ଲୁକ୍ଟା କରିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଉଛି, ତାକୁ ବାସ୍ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଲୁକ୍ ଦେବି ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଫୁଲକା ସ୍ମୋକି ଲୁକ୍ ରହିବ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିମର ୟୁଜ୍ କରିବା ସିମରଟା ବେଶୀ ଏନହାନ୍ସ ହେବ। ତ ହେଭି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ହେଭି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକିଶଟା ଅଧିକ ଆସିଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ତିଆରିଥାଏ ତାପରେ ପୁଣି ଗ୍ଲିଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଗ୍ଲିଟର ଦେବାର ନାହିଁ ମୋର ଏଠି କେବଳ ସିମରି ଲୁକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଆମେ କମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେବା, ହାଲକା ବ୍ଲାକ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ତ ସିମର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସିମର ସବୁବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ହିଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆସିଥାଏ। ସେଇଟା ବହୁତ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ସିମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଫିଙ୍ଗର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବ୍ରସ୍ରେ ସିମରଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ବସିନଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗର ଦ୍ୱାରା ର୍ୟାପ୍ କରିକି ଲଗାଇବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ରେ କେତେ ସାରା ସିମର ଆରାମସେ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲୁକ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେ କୋଟ୍ ଲଗାଇବେ ସେ ଗ୍ଲିଟରକୁ ବି ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ଆଉ ପିଗମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ସିମର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗ୍ଲିଟର ଠାରୁ। ଗ୍ଲିଟର ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କଟକ୍ରିଜ୍ ଆଇ ଲୁକ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିମର ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁକ୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇ ମେକଅପ୍ରେ ଦେଇଥାଏ। ମୋତେ ସିମରି ଆଇ ଲୁକ୍ ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇ ଲୁକ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆମ ବ୍ରାଇଡ଼୍ଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଲୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଶାଢ଼ୀ କଲର୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇଆ ଥିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଇ ଲୁକ୍ ବି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମ ବ୍ରାଇଡ଼୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିବାର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଇନର୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଗୋଟେ ସିଲଭର କଲର୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲୁକ୍ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବି ଦେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ତାପରେ ଆଇଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରି ନେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲାଇନ୍ ଆମେ ଡ୍ର କରୁଛେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆମେ ଆଇଲାଇନିଂ ଡ୍ର କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଉଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ହିଁ ଆଇଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଲାଇନିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ହେଭି ବି ହେଇନଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଲୁକ୍ ଚାହୁଁଛେ ସେମିତି କରି ହେଇଥାଏ। ଆଉଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇନର୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୁକ୍ଟା ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଲାଇନର୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଲାଇନର୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜେଲ୍ ଲାଇନର୍ କେତେ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଜେଲ୍ ଲାଇନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଲାଇନର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ପେନସିଲ୍ ଲାଇନର୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଆସିନଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଭଲ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଲାଇନର୍ ଯେଉଁଟାକି ଜେଲ୍ ଲାଇନର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଇଲାଇନର୍ ବ୍ରଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି ବେଲିର, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଇଲାଇନିଂ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆଉ ଏତେ ସ୍ମଲ୍ ଲାଇନିଂ ଆପଣ ଯେତେ ସରୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଇପାରିବ। ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରଶ୍ ବି ଦେଇଥାଏ ବେଲିର, ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡ୍ର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ବ୍ରଶ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୋତେ ଆ ଦେହରେ ବି ବହୁତ ପତଳା ଲାଇନିଂ ମିଳିଥାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏଇ ଚଉଡ଼ା ବ୍ରଶ୍ଟା। ଆଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରଶ୍ଟା ଛୋଟ ବ୍ରଶ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଡ୍ର କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଆଇ ମେକଅପ୍ରେ ରହିଛି ଆମର କେବଳ ମସ୍କରା। ତ ମସ୍କରା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆମର ପୁରା ମେକଅପ୍ ସରି ହିଁ ଯାଇଥିଲା ଆଇ ମେକଅପ୍ର। ତ
तापर आमे आईब्रो को डिफाइन करथिलु कारण आईब्रो क्लाइंट जी से करके आसी नथिले से आईब्रो अपर लिप वगैरह किसी करे नथिले किंतु बिना आईब्रो अपर लिप आ स्किन प्रिपरेशन रे मते मेकअप करे पड़तला सीटीएम प्रोसेस तो मु करी किंतु सी आगुरु जेमिति कि होम केयर सब करथांते आगुरु पार्लर रो सेटअप जेमिति कि फेशियल किंबा क्लीन अप आईब्रो ए सब वगैरह से अपर लिप किछि भी करे नथिले तो सेति पे टिके तो हैरान हबा पड़थला मते मेकअप कला बेले टाइमिंग रे टिके एक्स्ट्रा टाइमिंग भी पड़थला किंतु परफेक्टली लुक हेतला आपण माने पूरा लुक निश्चय देखिबे। तो ये रही आम आई मेकअप लुक तो आपण मन केमी लगे आम आई मेकअप कमेंट कर निश्चय करेंगे भल लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। पार्ट 2 काली निश्चय अपलोड करें निश्चय देखिए तो केमी लगे कमेंट कर निश्चय करेंगे।